Znoj. Pozdrav i dobrodošli u Novi Znoj. Nakon ljetne stanke vraćamo se sa novim gostima u novome formatu i na našoj novoj berlinskoj adresi. Nadamo se da će vam se svidjeti. Osijek je grad od 100-tisuća stanovnika na istoku Hrvatske, otprilike podjednako udaljeno od Zagreba, Beograda i Budimpešte. I dok je tijekom mojega odrastanja u medijima uglavnom prezentiran u kontekstu politike, rata i ekonomske krize, zadnjih godina u Berlinu upoznajem ljude koji ga znaju po nečem sasvim drugome. Izvrsnim tehnopartima i elektroničkoj glazbi. Dvoje ljudi, svakako najzaslužnijih za tu reputaciju, su partneri Sunčica Barišić-Insolate i Marko Đaković-Wolster. Gotovo 2 godine nakon njihovog zadnjeg posjeta Berlinu, sreli smo se u baru D59B u Friedrichshainu i popričali o svemu od Osijeka do Berlina, te od tehna do boksa i fine dininga. Naš razgovor od 50 minuta i poprilično ekskluzivni set back-to-back Insolate i Wolster slijedi u nastavku. U Berlinu ste evo nakon skoro 2 godine, lijepo vas je vidjeti. Godinu i po dana nas nije tako nekako bilo. Godinu i po dana vas nije bilo. Tako nešto, da. Kako se osjećate, kako ste ljudi? Pa sjajno, puno energije. Ne znam, meni uvijek Berlin daje neku ekstra energiju i baš smo u principu zato i došli malo da se ozračimo sa ovom cijelom kulturom i evo, meni je baš Berlin jako, jako falio i jako sam sretna što smo se vratili malo. Mislim, zapravo, mi smo prvi puta došli u Berlin ikad prije 10 godina točno. Ovo je 10 godina obljetnica što smo Imamo došli. Imamo obljetnicu sa Berlinom. Taman u 10. mjesecu, kad smo bili prvi puta u Berlinu, jedno mjesec dana. I evo nas sada opet. To onako nekako, a za nas je Berlin stvarno, mislim, puno znači, puno je napravio nekako za nas i puno smo izvukli iz toga i doslovno, kao što neki ljudi lako kažu za djecu, život prije djece i poslije djece, mi imamo život prije Berlina i poslije Berlina. I to je tamo bilo prije 10 godina. Tako da smo opet sada i baš je nekako full čudno nakon takve pauze, godinu i po dana smo opet ovdje. Tako da, eto, mislim... U mom životu neću sada reći da dijelim na prije i poslije što sam upoznao vas, ali vi ste definitivno ljudi koji ste meni prvi pričali o Berlinu, tamo u, ne znam, u Trici 2014-15, tako da isto... mislim, Berlin je, pa sad ti sam sad znaš i na kraju si se i preselio ovdje i sve to. To je stvarno, mislim, baš jedan grad koji za neke ljude će stvarno napraviti jako veliki pomak. Tako je napravi za tebe i za nas isto i zapravo za puno ljudi još. Da, nama je baš dalo puno u stvari ideja u kojem pravcu trebamo krenuti nakon Berlina. Znači, nakon tih mjesec dana smo shvatili točno šta želimo, gdje želimo, u kojem pravcu ići. Tako je nastoji Traum i Label i sve ideje u biti koje su došle baš nakon tog Berlina. Tako da nama to neki već baš jedan... I onda smo imali nekako naviku uvijek dolaziti svaka 2 mjeseca, mjesec, 2, baš po inspiraciju to. Onako regularno je to, sjećam se, jedan friend se smio kao, kad me pitao kao, pa kad idete u Berlin, kad se vraćate, ja rekao, pa regularno, onako, četvrtak, utorak. To nam je nekako bila regularna stvar, ali mislim, ponedjeljkom putovati nazad nije dobra ideja. Ali onda kao što ovaj put moramo putovati nazad. Da, kao što ovaj put. Vidi se da smo zaboravili taj dio. Tako da, ništa, opet smo nazad, opet sve nekako restart se dogodio za nas. I to sve. I, eto, zapravo došli smo čak i vidjeti šta ćemo i kako ćemo i s nama nekako, kako ćemo vidjeti Berlin, kakav je Berlin sada, da li je Berlin za živjet. Jer nama je bilo cijelo vrijeme, svi su nam govorili kako to da se niste preselili u Berlin. Ali nekako ljubavi za Osijekom i za tim svime
sve što radimo u principu u Osijeku je isto dosta velika, pa sada nekako važemo kako, šta i gdje dalje krenuti. Tako da. Kakav je bio osjećaj za njih? Tu ste 2 tjedna. Da li se Berlin isto promijenio u odnosu na prošli put kad ste bili, a to je bilo, mislim, u proljeće 2020. Tamo tik prije. Da, to je drugi mjesec. Drugi mjesec. To je tamo bio nečiji hor, jel tako? Svirali smo na horu. Ti si svirao ja sam svirao na horu, a bili smo onda za Novu godinu se ti svirala Sinovic. Da. Tako da nam uvijek tako bilo svaka dva, isto i hor, da. Tako da nam uvijek ta 2 mjeseca bilo. Pa znaš šta čudno, mislim, sad kad smo došli i bili smo sad, smješteni smo u Friedrichshainu, u kojem inače nismo bili, toliko često, većinom Kreuzberg i Neukölln i Prenzlauer Berg. I smiješna stvar, dolazimo u stan sada i sad momak nam objašnjava kao za Kreuzberg. Ja rekao, pa da, dobro, mislim, dolazimo mi u Berlin već duže vremena i to sve. Ocijeli smo tipa, recimo, Prenzlauer Berg, uopće se ne mogu sjetiti ostalih četvrti. A hoće ispast onako ne pametan, nego onako kao, pa da, bili smo Prenzlauer Bergu i to sve, pogledaj me, kaže, pa kao, dobro, ovo je malo drugačije, rekao, Prenzlauer Berg, tako da. A Prenzlauer Bergu smo bili prvi put, znači kad smo prvi put bili u Berlinu i to je jedini put, znači nisam mogao više se sjetiti na druge četvrti. Zaboraviš neke stvari i to sve i tako, ali opet, šta ja znam, nekako, slično je dosta, mislim, neke stvari se sigurno mijenjaju, nikad ništa nije isto, sigurno da se promijenilo nešto, novi ljudi u sceni, novi ljudi na eventima, to je sasvim normalno, mislim, stvar. Meni osjećaj dosta, ja sam nekako nastavila samo tu ljubav onu koju sam dobila u 2. mjesecu kak je bio zadnji taj naš posjet Berlinu, meni se nekako sve nastavilo samo. Ne znam, ja baš nekako, koja mi je baš nastavljen taj osjećaj, nemam osjećaj da je sad bilo neka pauza, ova velika 1,5 dana, nije mi ništa čudno, opet se osjećam ovdje kao kod kuće, baš sam njemu rekla, opet me vuče da nekako ipak dođemo ovdje i da ostanemo. Dobro, na to ću se vratiti malo kasnije pa ćemo podvući crtu i donijeti neke zaključke. Hoće biti kao neka terapija u stvari. Da. Evo, ime mi pozu terapeutsku. 1.10. je bila, čini mi se, jedna druga isto obljetnica, ne samo vašeg prvog dolaska u Berlin, već i tvojega prvog nastupa u Berghainu. Sunčica je već prije toga nastupala. Zapravo tu nešto, kraj 9. mjeseca je bilo, da. Je bio taj moj debi nastup u Berghainu. To je bio zadnji dan 9. mjeseca. Ja se sjećam jer sam 1.10. To je moja godišnjica preseljenja u Berlin, tako da se svašta nešto događa na taj isti dan. Da, eto, imamo barem puno razloga za slavlje. Ja se sjećam da u trenutku kada je krenula pandemija, ti si tamo trebao imati drugi veliki gig, drugi najveći poslije Berghaina, Trezor. Da. Taman 20 i nekih 5 i 6 i 3. mjesecu, tako nešto, da. I onda... Kakva je sada situacija nakon ovoliko vremena? Da li, ja sam znatižen, stvarno ne znam, da li je došlo do nekakvog, recimo, reseta ili neki bookinzi i neki kontakti koji su postojali tada su i dalje važeći ili je, kako bi rekao, priča krenula iznova i... Pa ne znam, recimo Trezor se još nije otvorio u tom smislu, tako što se tiče tog giga, ne znam šta se događa u tom svemu. Mislim da je svima poprilično teško sad full nastaviti od onda, dosta se stvari promijenilo, vlasnika, svega. I onda očekivati da će sve biti isto kao onda, mislim da se neće dogoditi. Mislim, nekako ja baš gledam na taj dio, na taj 3. mjesec, vrlo onako, imao sam nekako, puno sam razmišljao oko toga, jer stvarno jako puno gaža mi se trebalo dogoditi. 2020. je trebala baš biti moja godina, ali vjerujem da jako puno ljudi tako isto imalo planova koji su im poremećeni i to sve. Nekako u tom svemu stvari se jesu neke promijenile, da li će se nastaviti isto tako, sumnjam, ali opet će se nastaviti neke nove stvari. I ko što smo onda došli zajedno, i ja sam i ti sama i zajedno do nekih stvari, tako ćemo doći sada opet, jer sve smo napravili radom, stvarno nekako radom, tako da nismo ni nešto previše ni očajavali oko toga, nego samo let's go, idemo dalje, ajmo raditi na novim projektima, idemo napraviti sve što možemo napraviti i samo kad se sve vrati da možemo nastaviti, keep it running
i to je to. Tako treba sigurno neki malo zamah za sve. Stvari su se, kao što Marko kaže, promijenile. Neki klubovi ne rade, neki klubovi su se novi otvorili, neki novi ljudi, stari ljudi. Mislim, sad se tu svašta nešto treba izdeštavati da vidimo kojim smjerom idemo. I scena, mislim, pogledaš i muzički se isto, stvari su se promijenile malo i to, mislim, mi smo se isto u nekim situacijama malo pomaknuli, jer drugačiji je feeling imati pun klub koji je ekstremno dobar sound sistem, ekstremno traje dosta dugo večer. Normalno da će se muzika potom nekako mjeriti. Onda kad ti makneš to sve i ostane ti streaming i ostane ti muza koja se sluša na TV-ima ili na mobitelu ili na neki drugi, stvari se mijenjaju i onda opet čak nekakav tehno zvuk koji možda onda bio dosta jak, jednostavno ne funkcionira na TV-u, na podcastima i to te mijenja sigurno, htio ti to ili ne. I sad smo se prebacili iz tog nekog live stream svijeta u opet klubski svijet i sad se opet neke stvari vjerovatno trebaju promijeniti, ali evo. Tako da sve je to nekako reakcija na te sve nekakve stvari. Onda kad pogledaš, mislim isto recimo na streamizima tipa poput Hora i to sve, ima dosta onako dosta i DJ-eva i performera koji su stvarno onako jako puno uložili taj performance, pa su dodali još nekakve stvari. Ali mislim, to je odgovor samo na... ja sam to nekako sebi u glavi zamislio, nikom više nije zanimljivo gledati DJ-a koji gleda dole u samo DJ setup i miksa, zato što ga gledaš na promijenilo se. Fale ti ostali plesači, fale ti danceri, ipak je ovo... Ali i sami kontekst slušanja u nekom trenutku, naročito tokom lockdowna i onoga prvoga, to su bili ljudi koji su manje više u istoj sobi, u istom društvu. Normalno. I tjedno u tjedan slušali iste stvari. Ali kratko ću se samo vratiti na sami taj... Ja sam si napravio šalabahter stvari kojima ste se vi u stvari bavili tokom pandemije. Znači, imamo ovako. Prvo je bio Traum stream, znači vi ste odmah reagirali, čak mislim i puno nekih drugih... Jako brzo. Jako. Mislim, baš smo nedavno gledali šta smo sve radili. Jer ova pandemija traje godinu i pol dana ili 2,5 godine. Znači, nismo mogli se uopće staviti u taj cijeli vremenski period i onda smo baš išli gledati po datumima šta smo sve radili. Svibanj je bio 2... To je čak drugi bio. Znači, prvi je bio iz Oxygena, znači United We Stream. U 4. mjesecu, je li tako? U aprilu, i prije čak, ja mislim. Nešto tako. Da, početkom 4. mjeseca. I onda u 5. mjesecu je odmah bio Traum iz Bastiona. Kažite mi kako je došlo do toga? Rekli ste već, nije bilo no time to lose. Da li je u pitanju bio nekakav stav i attitude koji inače imate u životu, koji je odmah u tome trenutku došao do izražaja? Ili je bilo ipak neka faza gdje ste sjeli za stol i rekli ok, idemo sada ući u ovu novu priču. Jer iz moje perspektive vi ste se dočekali na noge nakon, ne znam, manje od mjesec dana. Ja ne znam, to bio neki panic mod ili nemam pojma što je bilo, ali mi smo automatski smo odmah reagirali i ne samo kod toga, nego općenito sve što smo radili za vrijeme lockdowna, od načina kako smo počeli i vježbati i neke druge stvari što smo počeli raditi, neke druge projekte koje smo imali osim samih tih live streamova. Mislim, ja sam još ne samo ova 2 live streama snimila, ja sam snimila još jedan za Exit Festival u međuvremenu, također i za Kolumbiju, to je bilo na Beat TV-u, čini mi se, i mislim, to je sad kad gledaš, to je stvarno ogromna količina rada u tom nekih 2 mjeseca. Za Ben Simsa, šta je ono bilo? Za Ben Simsa to je bilo poslije, znači to je bio 9. mjesec, to je ovaj drugi lockdown bio. I bio je United We Stream Balkan. Tako je, da. Htio sam vas pitati, ali djelomično ste mi već odgovorili, ali kako sada kada se stvari vraćaju u nekakvu, recimo, normalu ili novu normalu, kako sada gledate na tu čitavu virtualnu priču i općenito i nas, mislim, i samu streaming ekonomiju koja koliko god je bila interesantna i održava stvari na životu, ipak sumnjam da je netko od toga nešto naročito i zaradio. Da li gledate na to sada kao na nešto što će ostati dalje egzistirati paralelno sa stvarima koje se događaju, ili mislite da idemo prema tome gdje će ponovno biti u nekakvoj ajmo reći marginalnoj ulozi? Ja mislim ova cijela scena i to sve zahtjeva ljudski kontakt. To mislim bez toga vrlo teško i mislim da općenito za muziku je dosta dobro imati vrlo stabilnu i jaku scenu i tipa recimo ko u Berlinu recimo Atonal koji se održava. Ti da imaš Atonal i da možeš skupiti 1000 ljudi u Kraftwerku tamo koji će vrlo pozorno slušati ostale artiste,
to mora biti baš jako zdrava scena. Ti toliko apstraktnu muziku u principu. Ti moraš imati onako iz tjedna u tjedan vrlo plesnu scenu da bi neko mogao slušati i ovu scenu. Tako da ako ti makneš sve te stvari, samo vidiš polako kako sve stvari na spektrumu polako nestaju. Tako i muzički, nekako svi idu u smjeru gdje, neću reći immediate, kao fan, ali da je odmah zabavno, ali to je sasvim normalna stvar. Recimo za mene je bilo, i mi isto kad slušamo nekakve mikseve i to sve, pa kako su nekakvi možda malo duži intro i to sve, niko nema vremena sad trenutno za to, ali bi u klubu, se sjećamo u Berghainu prije 10 godina, Marcel Zetman radi uvod od pola sata, niko ne ide s flora. Mislim, to je, i ono mi gledamo, to, mislim, nevjerojatna stvar. Tako da, mislim, streaming i to sve, mislim da će ostati u nekoj mjeri. Zanimljivo je vidjeti možda neke DJ-eve, zanimljivo je... Možda više onako organizirano, kao što su Hor, Boiler Room ili tako, ne vjerujem da ćemo se mi sad više skupljati. I Znoj. I Znoj, svakako, da. I ne vjerujem da ćemo se mi sad skupljati kao što smo prije to radili, naravno neće biti više ni vremena, nadam se za to. Tako da mislim da će taj jedan dio tih privatnih streamova što smo svi sami radili, mislim da će to nekako malo... nestati. Mislim, ovaj što se tiče Iznoja, to sve recimo ovaj tip podcasta može vrlo zanimljiv. Taj recimo se podcasti su u općenito svijetu, pogotovo u tom čak nekom komičarskom svijetu, baš vrlo zanimljiva stvar i ljudi vrlo vole pratiti i čak možda jako puno njih vozi se na posao ili nešto tako i staviš u pozadini da slušaš, nešto radiš. To je postala vrlo, vrlo dobra stvar i čak recimo oni su vidjeli veliki nekako rast u tom svemu i sa fanovima se mogu konektirati i to sve i di možda, tako da neće se vratiti kao što je bilo, bit će neka modificirana verzija i jednog i drugoga sigurno, ali opet sigurno mislim da zahtjeva ipak taj live film, mislim da taj dio je vrlo, vrlo bitan. Šta ste privatno slušali? Šta ste vi osobno konzumirali tokom, ajmo reći, tog nekakvog prvog perioda, kada smo bili svi zatvoreni i nismo znali do kada će trajati? Koji je bio vaš nekakav izvor nove muzike i kako ste vi na osobnoj razini ostali u kontakt sa stvarima koje se događaju? Dosta smo Hor slušali, ovako dosta u privatnim nekim druženjima. Da. Hor je recimo napravio dosta tu dobro, onako i selekciju i artista i svega. I nekako dobre su stvari imala. Ali mislim za inače ovako generalno, šta znam, nama je recimo isto jedan Spotify full izvor nove muze koje apsolutno nema veze sa elektronskom muzom i to sve i razni playlista i svega i mislim pogledali smo dosta i stvari, ja sam je već išao na živce i sa Beatlesima i to sve i ponovno otkrivanju toga svega. Dosta dokumentaraca, dosta baš i podcasta u principu gledamo. Da. A dosta je podcasta ovih što su nastavili sa radom smo i slušali. Da, sigurno. Glazbenih podcasta. Ali, mislim, jako puno muzike je bilo i nove, jako puno artista je krenulo raditi novu muzu i dalje. Mislim da čak recimo jedna stvar, ne znam koliko ljudi znaju, mogu govoriti iz našeg iskustva, tipa prodaja muzike je ekstremno porasla, jer ljudi imaju viška novca koji možda neće potrošiti vani, na pobit nešto ili šta god za ulaze i to sve onda imaju viška novaca. Tako da, mislim, ja sam vidio i po sebi isto puno više stvari koje sam kupovao u digitalnoj formi, od pluginova za VST-ove, za Write Musu do patika i do svake takve neke stvari i tako recimo isto... I opreme za boks. Da, i opreme za boks, isto. To su sad neki drugi hobi koje sam morao naći nekako u tome svemu, koje sam mislim htio ostvariti puno prije, ali evo sada nekako krenulo s time. Mislim da je, ne znam da li ćete se složiti sa mojom procjenom, ali mislim da je kod Marka bio boks, kod Sunčice fina klopa. Fine dining. Da. I jedno i drugo. Ja sam napokon imala vremena malo za svoju kuhinju i iako samo možda u startu. Znači kad je krenulo i online production masterclass i te sve neke stvari kad su krenule, ja sam u principu više nego ikada radila baš za vrijeme lockdowna. Baš sam imala jako malo vremena za sebe i za privatno i konstantno smo radili i konstantno smo bili kod kuće i oboje dijelimo studio. Znači moramo šerati studio, tako da smo se izmjenjivali i radili schedule svaki dan, da bar jedan ima studio za sebe. Kako to izgleda otprilike taj schedule? Pa izgleda... Dobro je što se ja recimo budim dosta ranije, tako da imam vremena obaviti sve dok recimo Marko se probudi i lagano se uvede u dan. Ja već neke te stvari obavim do 12 sati. Tako da to je dobro u toj podjeli, ali recimo za ovaj masterclass i za njegov isto predaje grafički dizajn.
tako da je to isto počeo raditi online. Tu smo dijelili studio svako jedan dan. Znači ja jedan dan Kupili novi imam radni stol, stavili ponedjeljak, ga. srijeda, petak meni, utorak, četvrtak njemu i obrnuto. I onda se mijenjamo svaki vikend. Mislim, mi smo dosta dobro prošli, sad kad gledaš ovako u toj pandemiji, to sam imalo oba dvoje, još radimo dodatne poslove, bar ja recimo grafički dizajn i sa sestrom imam jedan posao gdje je ona modni dizajner i di prodaje online, imamo e-commerce za da nekakav ručni rad, ruksake, torbe i to sve. Tako da oba dvije stvari su zapravo čak doživjele rast za vrijeme pandemije, jer opet ljudi imaju viška novca i to sve, tako da mi smo nekako dosta bez obzira što smo izgubili posao taj koji izgubili smo sve po pitanju muzičkog dijela, znači uzeto nam je apsolutno sve i što mislim opet razumijem i sve ok, ali prošli smo relativno ok. Ona je, ti si recimo radila sve, mislim, ima baš dosta stvari, jel tako? Da. Ja sam još i proširila malo tu svoju PR agenciju koju sam otvorila isto nedavno i evo, fino ide, lijepo, još jedna djevojka isto radi zajedno sa mnom. A za masterclass, to mi je u početku bio dosta veliki šok. Mislim, to je nešto što sam možda planirala raditi kad malo ostarim, za bar jedno 20 godina. Ali evo, došla nekako sve prije i nikad nisam bila profesorica. Evo, Marko mi je tu malo više objasnio, pošto on se ipak razumije malo više u taj profesorski dio, pa sam od njega mogla i te neke stvari malo bolje naučiti kako uopće to sve napraviti. A to mi je bilo dosta u principu šokantno. Onako nisam nešto u čeg sam bila bačena, ali na kraju mi je bio taj feedback od tih svih ljudi koji su u principu došli na taj masterclass. Sam imala i englesku i hrvatsku grupu. Baš njihov feedback nekako me u stvari onda nahranio i održao na životu, da imam doticaj sa tom scenom i ljudima. Znači, samo da napomenem, u pitanju je production, znači online production masterclass with Insolate. Da. Mislim da je i Marko bio gost predavač, Lag iz Novog Sada i Ane iz Grčke. Da. Komentari koje sam ja vidio bili su 99% sjajni. Je, da. Oduševljena sam sa reakcijom ljudi i općenito mislim kako su pristupali tome, jer se taj masterclass se u principu gradio se kako je nastajao, jer nisam imala baš previše vremena prije nešto, naravno cijeli program je bio napravljen, ali taj odnos sa ljudima šta ćemo raditi, da li ćemo zadavati zadaću neku, da li ćemo, znači to je sve onako nastalo nekako. Je li bilo zadaće? Je, bilo je zadaće zato što su oni to željeli, oni su željeli da ja onda njihov taj rad pregledam, da komentiramo i baš onako lijepo nešto nastalo iz svega toga. Pa da, otkrili smo zapravo, kad pogledaš, neke talente možda za koje nismo znali da tako imamo. Je, da. I bacili se u neke stvari koje možda nismo, mislim, to je baš što ti kažeš. Više sam ja bio taj koji možda recimo uživao u tom teaching way, ali mislim to mi je posao za njih 6 godina predajem u jednoj privatnoj školi u Hrvatskoj, gdje je Sužica više onako worker koji... Da, ja nisam nikada imala u principu želje raditi tako nešto dok možda ne dođe neko vrijeme kad se moram smiriti. Ja. Ali sada kada se ipak ubrzalo ono što je trebalo biti u dubokoj starosti je došlo usred mladosti. Dvije su generacije polaznike završile. Nastavljaš li i dalje? Da, planiram opet u prvom mjesecu, znači sljedeće godine, da krenem sa novom generacijom. Također imala sam dosta upita i možda da proširim, znači da napravim neki kao veći level predavanja, pa da napravimo neki upgrade te škole i to, ali evo, to je sad sve nešto u razmišljanju samo vezano za sve to, jer evo sad su napokon i gaže počele i još radim neke projekte sa nekim vanjskim suradnicima, baš isto vezano za neke održavanje masterklasa, tako da ima dosta posla do kraja ove godine, tako da ćemo onda vidjeti za sljedeću godinu. Svakako bi voljela još napraviti još koju generaciju. Sjajno. Jedan projekat kojeg sam svakako htio spomenuti, Markov, je The Sound of Secession Sample Pack. Mene je to osobno iznenadilo, pozitivno, da si ušao u te vode. Znači, to je nešto što sam ja htio napraviti još davno prije. Baš kao je malo stariji, čikica, pa to mogu napraviti. Ali ne, stvarno sam htio i to mi je čak i ona prije govorila. Ali ako pa napravim nešto tako, to bi baš bilo za mene. Ali recimo ja dosta od music kad radim, često nekad u studiju, dosta provodim vremena i u sound dizajnu i to sve, čak ne možda toliko u završavanju traka.
jer nekako volim taj nekako sound design i to sve. I onda je to, dogodilo se to, pa ajmo sad raditi sve što, mislim, baš je bila, za mene posebno je bila ta stvar, ta cijela pandemija je, mi imamo svi limitirano vrijeme na ovome svijetu i idi probat stvari. Mislim, iako ne ispadnu dobre, kog briga? Da, baci se u nešto, napravi. Kog uopće briga? Mislim, da, opet je sve do tvog iskustva nekako, tako da to, pored boksa i to što sam opisao, nešto što sam isto htio ranije, ali mi je bilo frka, pa ti će ja sad doći na boks, ili ću doći na trening gdje su svi da će me prebit ko mačku, ili ću doći negdje gdje su klinci, onako uopće nisam mogu zamisliti to i bilo mi uopće frka uopće krenut s time i onda sam našao privatno i trenera i dvoranu i ispalo je najbolje ikad. I to mi je takva mentalna snaga za ostale stvari nevjerojatna. A isto je tako bilo onda i sa sample packom isto. Rekao sam, pa daj, ajde idem to probati napraviti. I stavio sam si čak deadline. Stavio sam sebi deadline, mora izaći na Bandcampu pošto Bandcamp ima onaj Bandcamp Friday, kad je recimo kad supportaju sve labelove i tako da sam imao fiksan datum, što je stvarno najbolja stvar koju možeš sebi staviti drugima, sam si daj rok i da vidiš kako ide sam. Jer kad nemaš roka, kad si slobodan onako raditi kad god, onda se stvari odruže. On je perfekcionista i znači to nema nikad kraja. Znači nikad nije dovoljno dobro. I tako da je ovo stvarno bilo super. I odlično je, mislim, prošlo. Mislim, nekako dosta prodaja super, to što hoću reći preko Bandcampa, nama općenito, meni na Secessionu, tebi na Out of Place-u. Prodaja stvarno ide dobro, ljudi kupuju, stvarno mislim, ne mogu se zahvaliti dovoljno ljudima za taj support što su pokazali. Da, tako da stvarno nas je to motiviralo za dalje neke planove i to. Se vidjet ću, možda napravim još jedan, možda ne sada, isto možda kad bude nekako vrijeme. Mislim, šteta, zašto on stvarno ima taj talent, on super dobro radi zvukove i što on kaže, nikad se možda ne može toliko natjerati brzo da završi neku pjesmu, ali u toj cijeloj pjesmi napravi milion soundova koji su stvarno genijalni i baš voli taj tehnički dio i Da, ja bih mogao tvikat do beskonačnosti, da napraviti 159 verzija. Vjerujem da tu onda dođe, uskoči u pomoć Sunčica pa kaže, ajde brate, dosta. Da. Mi dosta to držimo odvojeno, recimo, baš našu produkciju i to ne radimo. Ne, nas dvoje smo, ko pas i mačka smo u studiju. Dijelimo sve osim taj studij. To hejta, kak ja sad prođem kroz studio i sad poslušam nešto i onak da vidim šta ti je ovo, ja već im pojam. Već uzdiše i to sve. A ja kad radim i to sve, da, baš to što si ti rekao. Jer u startu smo mi radili skupa. Znači, u startu smo imali projekt, kad smo počeli tek raditi produkciju, imali smo projekt, radili smo skupa i onda smo shvatili kako je on perfekcionista i radi sve dosta polako. A ja opet volim završiti stvari i dok imam ideju, ja to volim ispucati. I onda mi ni njemu nije pasala moja energija, ni meni njegova. I onda smo onako, ajmo mi bolje to razdvojiti. Pa da to ostane nešto za svako posebno. Počeli smo učiti, nismo ništa znali. Doslovno, kad smo počeli raditi, stvarno smo zajedno smo sve prve korake napravili. Ali onda ti ima ni YouTube, ni ništa da pogledaš neke tutoriale, ni ništa. Ni da pitaš nekoga u principu. Da, ništa. Baš pogotovo kod nas tamo u Osijeku, produkcija u Osijeku. Četiri ko se bave produkcijom vrlo, vrlo rijetko. O kojem vremenu govorimo? Prije koliko godina? 2006. Mislim smo počeli. Znači to je realno prije social medija. Da, to je 2006. Tako smo počeli. MSN eventualno. MySpace. Ništa. I na čemu smo radili? Hoću internet, kompjuteru i tvojim zvučnicima od tate. Na hi-fi zvučnicima. Znači, baš sve sklepano, ali eto, sve smo naučili nekako zajedno u startu. Onda smo rekli, ajmo mi svako. For the sake of the relationship. Imamo drugčije nekako, baš to što kažeš, energije, to sve. Ona je doer, ona je izbacat će sve, nemilosrdna. Dok uštima, ja zaboravim što sam htjela reći. Jednostavno. Tako da jednostavno nije funkcionirala. Ne, odlično. Ja sam se često i to pitao, mada vas nisam htio to sada sam pitati. Ali u stvari jedno vrijeme je postala nervoza da li ćete uopće pristati na razgovor u troje, pošto inače uvijek je sve Volster i Insolate. Premda ste partneri, kao što kažeš, dijelite sve osim očito studija. Ali mene je iznenadilo i da imamo i ovu neku vrstu, ajmo reći, ekskluzive da radimo zajedno. Znači to je bio, i da li je to bio nekakav
smisleni dogovor, neka točka u kojoj ste rekli da će svatko svoje ili je to došlo nekako organički? Dogovorili smo se samo u principu. Treba se uzeti u obzir da, mislim, nas dvoje nismo na istom putu u ovom poslu na neki način. Sužica je puno duže i DJ i puno dalje u karijeri nego što sam ja. Onda smo mi nekako imali čak i od starta, je bio nekakav interni dogovor između nas da nećemo toliko miješati stvari. Jer drugo bi bilo da smo mi nekako zajedno krenuli u sve to, pa onda zajedno idemo kroz nekakve stvari tipa, ne znam, ko što si imao Nastića i Miličevića iz Srbije, ko što si imao Umeka i Kancijanija iz Slovenije. Nekako. Oni su nekako na istom tom levelu krenuli. Mi smo ipak, mislim, kad smo se mi upoznali, Sužica je već dosta dugo radila kao DJ sa internacionalnim gažama i to sve. Ja sam bio DJ koji može više svirao po Hrvatskoj i po Osijeku, tako da od starta mislim, neke stvari se ne bi trebale miješati. Mislim da je to full onako... I neprirodno je, nekako jednostavno ne idu jedna s drugom. Da, jednostavno. I onda smo imali od starta taj nekako i deal i to sve. Mislim, ne deal, nego nekako nepisano pravilo. Mislim, ona radi svoj thing, ja radim svoj thing. Eventualno neke stvari koje možemo zajedno raditi, kao što su eventi i to sve. Jer tu dobro funkcioniramo. Ja imam svoja neka iskustva i ona ima svoja. I tu smo zapravo čak najviše demokratski raspoređeni. Pogotovo moram spomenuti Koleta, isto Kolektrik, on je treći dio tima Traum i tu smo full podijeljeni nekako, imamo onako, nema u mojoj glavi se stvaraju ideje koje se onda realiziraju sa njene strane i onda s Koletove još završne. Tehničke strane on, znači nas troje onako od starta, mi smo u biti začetnici Trauma. Nas troje tako funkcioniramo. Svako ima svoj podijeljeni posao, ne miješamo se jedni drugima koliko možemo. Imamo inputa, ali pokušavamo se ne miješati. I to je, mislim, najbolja stvar. Nađeš si samo koji ti je strength i onda radiš taj dio, nema raditi nešto što misliš da nisi dobar i to sve. I potpuno bez ega i sve imamo, kažem, apsolutno. I zato dobro funkcionira. Tako i između nas dvoje isto. Tu smo, podijelili smo te neke stvari i rekli smo, ok, svako radi svoje. Koliko, naravno, mislim, zajedno smo pa imamo i inputa jedno u drugom životu, ali više ovako i čak i javno se pokušavamo malo odvojiti jedno od drugoga. Odgovarate manje više na moja pitanja bez da ih postavljam. Ali pročitali smo šalabakte, to smo vidjeli prije. Ali da napravim kratki samo rezime. Dakle, Out of Place je label koji ste započeli zajedno, kasnije ga je nastavila ja sam ga preuzela Solana. Secession je Markov label. I jedna i druga riječ su, vjerujem, reference na Osijek iz koje dolazimo svi troje. Out of Place kao i Secession koji je umjetnički pravac sa početka 20. stoljeća. Međutim, priča se sastaje u eventu koji se zove Traum. Traum, njemačka riječ za san. Iako mnogi ljudi iz Hrvatske ne znaju i misle da ima veze s traumama i traumatiziranjem i tako. Nema, znači traum, znači san na njemačkom, tako da svi sad znaju. Full disclosure. Da. Tu smo se nekako sastali u svemu. Out of Place smo, mislim, krenuli zajedno i Out of Place općenito. Tako smo se uvijek osjećali u Osijeku i u Hrvatskoj, totalno out of place i da ne pripadamo možda i nekako recimo tehno je baš bio, u Hrvatskoj je tehno vrlo čudna stvar, od uvijek bio i nekako uvijek je, ja ga zovem onako redhead stepchild, znaš, ono kao ok, ali ga zapravo hejtaju, ali kad postane popularan da svi nešto kao sviraju, ali zapravo je, mislim, nekako uvijek je bilo borba i pogotovo tebi, jel tako, sa time i uvijek se nekako gledao najiskrenije onako s visoka možda, jer dobro, mislim, opet razumijem tu reakciju, opet je Hrvatska je nekako južna zemlja, i sunca, i puno partije, i beach partije, i komercijalne. I sad, znaš, neko ko svira house može svirati di god. Znači, može svirati na afteru i na warm-upu, i na boat partiju, i na main time-u, i di god. Znaš, kad ti ga sviraš tehno, to je nekako onako ljudima, ono kao, pa di ćeš, kao, znaš, sve dok ne postane popularan. Da, to je ili 0 ili 100. Znači, ili te gledaju, ili te vole, ili te ne vole. Znači, nema neke sredine. Ili ako je popularan, onda super, onda se svuda prihvaća i neka je još popularniji. Još mislim toliko izabuzaju do neke mjere da ga shvaćam zašto se onda može nekim ljudima onako više daj manime, zato što su ga toliko izabuzali općenito i u soundu i u svemu i u tom pustu sve tehno dobu, mislim, znaš, ono,
take it easy. Tako da, Autoplace je zato nastao, na kojeg smo se tako osjećali, a onda nekog sam se session krenuo jer sam ja osjetio da ja trebam napraviti taj korak i iskorak u tome svemu i krenuti nešto svoje i da zapravo kod nas sve kreće tako, jel tako? Prvo zajedno pa onda razdvojimo i što je zapravo, mislim, dosta dobra stvar, jer učimo se. Ili osjetiš u principu kroz to vrijeme da sad, ko što on rekao, imamo drugačije pravce. Individuacije. Da, tako je. Mi jesmo skupa, ali imamo različite interese. Muza koju bi ona izdavala možda se meni ne sviđa, muza koju bi ja izdao, možda se njoj ne sviđa. Ili jednostavno nije nešto što bi samo izdavao. Tako je, da. Pa da, nije nešto što vidiš u ovome svemu i onda zato Secession koji je općenito secesija, mislim, ja sam tražio, to je dosta zanimljivo, onako prije čovjek bi gledao ove neke labelove recimo izvana i toliko bio onako, wow, kako oni to rade, nevjerojatno, izgleda sve super, imaju priču oko toga i to sve i onda shvatiš, mislim, to dođe isto s godina, shvatiš da nemoj tražiti inspiraciju negdje dalje, pa samo radi ono što ti je, s čime si odrastao, mislim, na neki način. Onda ja shvatim, pa mislim, to je secesija i to sve, i onda to postane toliko easy i toliko se ne moraš truditi i toliko je prirodno da meni cijeli taj dio pitanja dizajna i svega imena ide ovako, ide vrlo, vrlo jednostavno i ništa smo tako krenuli i sad nekako imamo odvojene projekte. Ona vodi Autoplace dok sam ja više za Secession i stvari funkcioniraju opet bolje nego... Savršeno. Pa da. Imali smo priliku vidjeti baš na Her. Prije 2 tjedna bio je showcase Out of Place, bila je Insolate i Anne. I zatim je bio Secession, Marko, odnosno Volster i Hitam. Kakve su reakcije nekih 10 dana je prošlo od toga? Genijalne, odlične. Hor baš razbija. Da, oni baš razbijaju, imaju super gledanost i super je popraćenost i od strane Hrvatske i XU i stranaca Europe i svijeta, čak Amerike. Tako da, ja sam prezadovoljna. Mislim, ovo je nama drugi put da sviramo na Heron, jel? Da. Svako od nas. Ali super, baš je dobar je odaziv. Meni je isto bilo super svirati, čak još i bolje nego prvi put kad sam bila. I onako bilo i posebnije, jer su i tu naši sad lablovi bili uključeni. I ne znam, evo meni baš mi je drago srcu. Evo, već pokušamo za sljedeću godinu dogovoriti i sljedeće neka pojavljivanja baš u horu. Ili kako se ti lijepo izgovorite u horu. Tako je to sad skonta. Aha, to je to kao. A tako si izgovorio. Ja isto samo mi je foliram. onak pravo, ono jugoslavenski, znaš kako piše, tako se čita i to je to. Mislim, nakon 7 godina života u Njemačkoj, valjda sam Da. Toliko znam. Ovo ljeto počeo je sa Exitom, Dance Arena, Sunčica. Ja konstantno govorim Marko i Sunčica, nam da je to okej. Da, naravno. Osvježenje. Da neko može izgovoriti moje ime, meni je to super. Inače se svi lome. Sunčica i Lag iz Novog Sada otvorili su Dance Arenu Novosadsku, na kojoj sam ja imao neke prve dance i rave trenutke. Zatim je bila turneja u Kolumbiji, koja je, mislim, tebi dosta ovako bliska zemlja i činilo mi se da si se tu preporodila. I bio je i Traumman između, ali tako? I zatim je bio Traum sa Samom. Kako se izgovara njegovo? Ja uvijek kažem šetaoc po našem. Da, nije. Zapravo, to je, njegov alias je obrnuto. Da, Sam Coates. Kao se tako mas. Ali ti si isto prizna govorio šetaoc. Ne, nikad. Vratit ćemo se na Traumu, ali htio sam pitati za Kolumbiju, kako je bilo naročito doći iz ove Europe pandemijske sa maskama, restrikcijama u Južnu Ameriku. Kako je to izgledalo? Ma super, pa kao što si rekao, prvo je sve počelo to sa tim Exit festivalom, tu sam stvarno imala čast i baš mi je bilo lijepo raditi sa Lagom Back to Back. Otvorili smo prvi dan Dance Arene i onako mislili smo, ok, kao dobro otvaranje, znaš, radiš u 10 sati, ma neće biti nikoga. I u 20 minuta se apsolutno sve napunilo i bio je puna Dance Arena, baš je bilo stvarno užitak raditi, veliki support ljudi, baš je bilo dobro. A za Kolumbiju, pa ne znam, ja već stvarno, koliko idem, isto nekih 10 godina sviram u Kolumbiji, svake godine imam određenu jednu turneju. Ovaj put smo radili 2-tjednu turneju, bilo je 7 svirki.
prošli smo je uzduž i popreko, bilo je genijalno. Znači, Kolumbija se totalno razularila, totalno su ludi, oni su isto sad izašli nedavno iz jednog lockdowna, u 5. mjesecu im je bio lockdown, ja sam svirala sad u 8. Tako da, bilo je genijalno, stvarno, njihova scena je jako napredovala, ide sve više prema undergroundu, radila sam u jednom super cool klubu Tunnel u Pereiri koji se nalazi u tunelu ispod autoceste. Znači, baš ludnica, mislim, meni je bilo genijalno. Ovo mi je do sad bio Pozdravit ćemo sve Kolumbijce, vjerujem da će neki gledati. Hello, Kolumbija! Znam da su neki od tvojih najstrastvenijih fanova. Ja ih jako volim i stvarno prate moje rade već godinama i uvijek se volim raditi. Marko, tebe ću pitati za Traum, premne projekt vas oboje. Setaok Mas. Event bio je u Tvrđi na otvorenom, znači bio je open air, ali dojmovi su bili da ste uspjeli, mislim da je baš i Sam na svom Instagramu objavio da je nešto bilo kao atmosfera engleske 90-ih. Da, super, mislim, full je dobro bilo. Iako, full, najiskrenije, meni je Sam bio, mi smo ga htjeli bukirati, meni je Sam više za klubski prostor i zatvoreni prostor. Općenito Traum, ako pričamo o Traumu, meni isto više za Traum klubski. Općenito je za klubske prostore, clubbing i to sve. Mislim, lijepo je, ljudi vole open airove i to sve, ali mislim da je naše mjesto više u klubu. Sad, pošto je došlo vrijeme gdje nismo mogli raditi to, onda smo našli dvorište PTF-a, to je fakulteta, koji je onako u borovima i baš onako u zelenjolu jednom. Tako ali isto i uz jednu od najstarijih osječkih crkvi, što daje religiozni element. Fantastično izgledalo s ovim malo vremena što smo mogli napraviti, smo napravili da to izgleda dosta dobro. I on je baš bio full oduševljen i čak ima i fotki isto online što nam radi Domagoj. Domagoj Oklopčić koji baš uvijek uhvati nekako najbolje moguću atmosferu, Trauma, baš apsolutno dobro to nekako prenese i stvarno dobro bilo nekako, ok. Uspjeli smo dobiti radno vrijeme do 3, što je u to vrijeme bilo wow. Da, onda se radilo do 12 i to je to. Da. Evo, uspjeli smo dobiti do 3 sata i... Tako da smo to odradili i njemu isto bilo ok, super i eto, to je bio zadnji Traum, ali trebali smo imati još jedan sad prije 2 tjedna, 20. godišnjicu, ne 20. godišnjicu, nego 20. godišnjica, nije godišnjica. 20. party. 20. Traum party. Bez obzira ih smo imali još nekakve manje Traum party, ali 20. onako full dosta velika brojka, baš sad kad gledaš 20 partija napraviti. Ali skoro pa bi mogla biti i godišnjica, ako niste i više od 20. Pa ne, čak nismo ni... Mi nismo neki veliki ljudi od godišnjice, kako u privatnom, tako i u poslovnom. Nekako ne pamtimo sve te datume koje treba obilježiti, ali... Ovo je trebao biti 20. kao taj full veliki event, pa smo to htjeli proslaviti. Znači bio u pitanju SNTS. Da, trebao je doći SNTS i čak ne prvi put u Hrvatskoj, iako već jedan DJ-a koje smo mi zvali su nastupali baš premijerno prvi puta u Hrvatskoj. Stvarno od Paule Temple, DJ Deepa, do Etap Kajla, do Antigone, Amotik. Mislim, to su sve DJ koji su prvi puta svirali u Hrvatskoj, što je meni, mislim, vrlo nekako i drago na neki način da su kod nas bili, ali opet, mislim, vrlo onako, neću reći čudno što nisu svirali ranije, ali su to svi nekakvi DJ-evi koji su, mi nekako u Osijeku ne možemo baš raditi sa ekstremno superstar DJ-evima, jer Osijek nije financijski kao Zagreb ili kao recimo na Jadranu, to sve nije toliko stabilan, ali možemo izabrati DJ-eve koji će kasnije napraviti nekakav pomak i nekakav boom i uvijek smo nekako dobro to radili. I sad SNTS je trebao biti najveći mega projekt i trebao biti prije 2 tjedna, dobili dozvolu, sve do 5 sati ujutro i to i onda su nam 3 dana prije samog eventa stožer došao i sve su nam zabranili zbog broja i tako da, eto, nije se obistinilo nekako i nažalost mislim da je, ne znam, vidjet ćemo šta ćemo s tim, ali mislim da je ta prilika možda za SNTS-om možda i prošla. A vidjet ćemo. Nadam se da nije, da ćemo ipak uspjeti nešto napraviti. Žao mi je, znam da ste izgubili sigurno i neke novce ako je otkazano 3 dana ranije. A Berlin je bio već bukiran za ponedjeljak, trebao je biti nakon partije. Da, mi smo trebali skoro, doslovno sa partije ići u auto, Zagreb, Berlin. Treba je biti slavljenička i na kraju bilo terapija neka, kao to smo se liječili od cijelog šoka i svega što se izdešavalo u Osijeku, tako da,
Namjerno sam nastojao da ne idemo previše u to i da se fokusiramo na dobro. Hvala Bogu imamo mnoštvo dobroga da pričamo, ali ne mogu vas ne pitati. U Berlinu smo trenutno, Sunčica ima gig u Renate u subotu. Vi ste upravo došli iz Kijeva gdje ste proveli prošli vikend sa društvom. Kako si objašnjavate situaciju gdje se događaju te stvari sada, a prije 10 dana ili 2 tjedna vam netko u Hrvatskoj otkazuje event 3 dana prije zbog pandemijskih razloga? Koji uzdah, da. Politika. Mislim, sve je to i mislim, ja opet razumijem i Hrvatsku i to, mislim, na neki način shvaćam i spašavanje proračuna i turistička sezona. Svi igraju na nešto. Sve. Znači, mi igramo više na turizam, dok možda neko drugi igra više na neku drugu sezonu. Ti znaš, Berlin je bio full zatvoren. Da, u ekstremnom lockdownu. Kod nas je sve to nešto kao lila, znaš. I nije i onda tak sad se to nastavlja. I je i nije. Gigi Minji. Da, baš to, ono, znači, jednostavno. Nije ono sigurno. Da, i sad mi nekako smo izvukli stvarno najgore iz toga i dobili smo nekako najgore što smo mogli, ali opet, znaš, mislim, ne... Takva su vremena i očito da se moramo ko što smo se navikli na one lockdownove, sad ćemo se morati jedno vrijeme navići da ništa nije sigurno. Mislim, može i ne mora biti. Svi smo vrlo fleksibilni u principu što se tiče otkazivanja i gaža i svega, sretni smo da ih ima, ali opet shvaćamo i ako negdje se dešavaju ko stvari što su se nama sad desili, da će ti neko otkazati 2 dana prije gažu i to je sasvim normalno. Mislim, svi su malo više sad puni razumijevanja oko toga, bar u community od toga, organizatora i DJ-eva i svega. Mislim, tako je kako je, nekako, opet, ja gledam za nas, ne isplati mi se sad toliko o tome ni žaliti zatim, niti o tome sad toliko razmišljati, to sve, imamo druge stvari, projekti, idemo samo dalje. Da. Jednostavno. Tako smo i kroz lockdown prošli, baš sad kad rezimiramo, stvarno biti neka terapija na kraju. Može, da. Kad rezimiram sve, kako smo išli kroz taj lockdown, idemo i sad dalje kroz ove sve stvari. Idemo sam raditi dalje i to je to. Meni su imena koja dajete svojim trakama i izdanjima sjajna. I htio bih iskoristiti sada za prijelaz, znači Order. Pogotovo Marko. Moje, sve beznačajno. Ja odem na Google i kažem... Nihilist. Ne, ali htio sam reći Order is Chaos. Order is Chaos, znači Sunčicin prvi album i Without a Fight I'm Nothing, Markovo zadnje izdanje koje mislim baš danas da si se vidio sa Semom, on je radio remix. To je zapravo izdanje koje sve te pjesme sam ja napravio u lockdownu. I nekako baš su retrospektiva svega toga što smo doživjeli nekako u lockdownu i to sve i da za mene cijeli život fight i ja sam nekako navikao na taj dio i to je nekako dio mene. I tako mislim, stvarno je release je super prošao, odlično. Rasprodan mjesec dana, čak nešto manje. Bravo. Znači tema nije boks. Nije boks, da, ali mentalni možda boks je, ali ako mentalni boks, sigurno. Imao si shadow boxing jeste unutra. Imao sam i shadow boxing još od prije, onda mi to trener kaže, kao vidio kad sam stavio sam nedavno. Da. Kaže on što je ovo neko pretkazanje, kao jel vidio shadow boxing, dosta radimo na tom shadow boxingu, što je, mislim, jedna druga tema. I onda da pitam kao pokušam napraviti neki štos, what are we fighting for in the chaos of the next months? Da. Pa, mislim, i dalje radimo sve, nema stajanja. Nas dvoje smo došli, većinu stvari koje smo napravili smo sami, došli smo iz nekakvih okolnosti koje nisu ne znam koliko naklonjene ili predispozicirane i to sve. Borimo se. Da, danas je to od uvijek borba bila i sve. A ovo što se tiče Order is Chaos, to smo čak mislili... To je priča prije bila. Znači kad smo radili Out of Place, jedna od mojih ideja je bilo da se label zove Order is Chaos. Znači to je već od onda postoji davno. Isto pretkazanje, ali Marko se nije mogao naći u toj priči jer mi smo u biti tu suprotnosti. Znači, meni je... Ja sam red, ona je nered. Da, ja sam nered. Znači, meni je, kad je order, meni je to totalni kaos. Tako da to je više nekako moja priča bila. I onda kad sam radila na albumu, onda sam onak, sad je prilika da napokon
kažem šta mislim o svemu tome, tako da evo to recimo neki input sa moje strane. Album je i doživio i izdanje remixa. Da. Dupli LP. Tako je, dupli LP. Znači priča s njime da on trebao izaći baš negdje za vrijeme tog lockdowna, znači 3. 4. mjesec, već je onda sve bilo spremno. I znači 8 artista je napravilo sjajne remikse, među njima je i Marko, i Ben Sims, i Amotik, i Jasek, sad ću na kraju sve nabrojati, i Flaminija, i Sevdah, kog sam zaboravila. Nemam pojma. Nego sam zaboravila. Firter. Firteran, da. Firter, mislim da sam ih sad sve nabrala, ako nisam, ispričavam se. Uglavnom 8 sjajnih artista je pristalo napraviti remikse za pjesme sa mog albuma i to je sve bilo spremno za 3. 4. mjesec i onda kako je sve došlo taj lockdown i to onak zašto da sad izdajem tu duplu ploču, uvališ se samo u još veće troškove, mislim s poslovne strane uopće nije imalo smisla i onda sam nekako čekala i onda više nisam mogla čekati jer sam poludila, ma dobro sad ide sve van, ne zanima me, neka ide van. I onda dobijem kao od distribucije poruku, pa treba će 5 mjeseci da se to izda. Rekao, pa dobro sam znala, onda sam mogla i u 3. mjesecu to se pusti tamo da dođe na vrijeme. Ali evo, na kraju dobro je vrijeme i izdana i evo, super, ostalo nam još samo par kopija, tako da... Taj dio smo malo čak i promašili. Da, jedno za mene stavi sa strane. Može. Ja sam inače kolekcioner svih vaših izdanja, čak i na nekim drugim labelima, ali fali mi taj. Može, osjeću jednu tamanju. Ali taj dio smo malo, kao promašili, imam osjećaj onako. Zato što zapravo porast prodaja je porasla baš za vrijeme lockdowna. Ja sam nešto napravio manje kopija za 4. session, znači ovo sa Svetlak Masom i to sve. Napravio nešto manje i to se... Ide repress. I sad ide repress, što je opet isto jedna onako dobra stvar, čak se razmišljao ću raditi repress ili neću, da li ću ostaviti ploču, neko onako ostane limitirano nekih 250 komada sam ovaj puta radio, što je ošlo odmah, sam razmišljao da li da možda ostavim, nek bude onako, ali zašto? Mislim da su to samo ego fore, gluposti, nek ljudi žele... Neka što više ljudi dođe do muzike. Hranit ćeš ove Discogs manijake. Pa, baš to, mislim, ali kažem, to je baš ego fora, kao ono, hoću imati ploču koja može jednog dana košta 50 eura, 60 eura na Discogsu, ali ćemo, mislim, mi uzeti to da se šera i to sve, tako da Repress sam dogovorio već, oni su već odmah rekli, već imaju back orderu jedno 80 komada, tako da ide još 200 komada, kad će biti gotovi, nemam pojma. 6 mjeseci. Da, nadam se ranije, a dobro, zašto ne moram raditi, mislim. A ti ne moraš raditi test i općenito, laker postoji, tako da, pa da, vidit ćemo. Bližimo se lagano, evo, pri kraju. Tamo smo u nekih terapijskih 50 minuta ove seanse. Na fronti gigova šta slijedi? Htio bih spomenuti Oekus, znači Marko ima novu agenciju. Da li sa tom novom agencijom ulaziš u recimo neku novu fazu fajta? Da, sigurno. Za mene, recimo, Oekus je prva agencija u kojoj sam ja sada ušao. Iako su oni onako community, jedan like-minded ljudi koji isto rade puno i stvarno dobri dečki i to sve. I zapravo mi dogovaraju turneju u Kolumbiji za početak sljedeće godine. Jako puno ljudi ide i tu mi ona može pomoći baš sa savjetima i već je neke stvari u smislu. Nećeš morat prolaziš što sam ja prolazila prije 10 godina. Da, istina. Tako da mi to dogovaraju i to sve. Mislim, tu se vraća opet i na ono pitanje, ono što si rekao, kao kad sve krene, da li se sve nastavlja od prije. Mislim, baš i ne, opet tu su sad neke nove stvari se izrodile i tako dalje. Tako da ta stvar je nekako u ono što kažu pipeline-u. To jedan gig, čini mi se, u Madridu i to sve, ali to su sad sve stvari koje se... Švicarska je isto tako, gdje ćemo zajedno odsvirati još. Tako da, mislim, bit će gigova i to sve, to se sad malo treba još samo zarotirati, to sve i mislim, to je to. Sunčice za vikend, mada epizoda neće biti izdana do tada, ali tada će već biti gig u Renateu, odrađen u Berlinu i onda slijedi, čini mi se, Prag. Tako je, onda slijedi Češka, Prag, to je neki zanimljivi gig, ne znam, si vidio u nekoj crkvi. Izgleda ludo, jedva čekamo da vidim kako izgleda partijanje baš u pravo doslovnoj crkvi. Onda kraj mjeseca sam u Belgiji i u 11. mjesecu, znači zajedno smo u Švicarskoj, u Lozenu i dan nakon toga imam svoj premijerni nastup na Boiler Roomu. Isto u Švicarskoj, u Cirihu za Android ekipu.
Tako da, evo, bit će zanimljivih stvari. I Jesam na u Malti pravu? sam u 12. mjesecu, čini mi se nam. Čini mi se da se na Bolerumu pridružuje ASEK. Tako je. Aha. Da. Da, nešto mi je sada... Da. Nathan. Nathan Da. se pridružuje također. Sjajno, evo, onda dolazimo i do znoja i do D59B. Ovim putem još jedno veliko hvala dečkima iz bara, stvarno su nas gostili. Predivan bar. Da. On isto imaju Super set svojih koktele problema. rade. Imali smo baš priču. On isto set svojih problema. Otvorili bar taman prije pandemije. Da, oni to su sve. baš imali Ali to je nesreću. to. Ne očajavaj, ajmo dalje samo i bit će to Istina. sve. Da, svi smo na nekim novim počecima. Ja, u svakom slučaju više nego vas dvoje, ali tu smo negdje. Što smo pripremili za ovaj, u stvari, poprilično ekskluzivni back to back. Vi snimate ponekad zajedno svirate u stvari za Valentinovo i na vašim Tako je. eventima. Iako smo sad za vrijeme počeli za UFO raditi back to backove, kako su Valentinova bila otkazana ove zadnje 3 godine. Tako da smo onda za UFO festival u Osijeku počeli biti radite kao back to back setove, da ipak jednom godišnje odradimo to i u Osijeku. Tako da je ovo prilično ekskluzivno, da nismo do sada nikad stream nikad nismo radili zajedno. Šta smo, pripremili smo dosta novih stvari, neki presjek nečega što nas dvoje sviramo oboje, pa malo onako zajedno. Pa neš nemam pojma, baš vidjet ćemo kad krenemo svirat. Baš će biti eksperimentalno dosta. Vidjet ćemo šta će biti. Ljudi, puno vam hvala. Znam da kada ste u Berlinu da je to sve samo ne godišnji odmor i leisure. Da. Tako da evo, stvarno ste ustupili čitav jedan dan. Ja vam se za to zahvaljujem. Hvala tebi. Imate li bilo kakvu, poruku za naše znoj, followere? Nema ih trenutno mnogo, vi imate puno više svojih. Pa pošto smo se i mi lagano se već znojiti svjetala, tako da... Meni dobro je, meni dosta dobro. Tebi dosta dobro. Pa ništa, evo jedva čekam da da izađe epizode, šta? Da izađe epizode, da snimimo taj zajednički back to back, bit će to dosta zanimljivo. I puno ti hvala na pozivu, naravno. Hvala ti.
Hvala.